अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के मसाहत सबक के आखिरी हिस्से पार्ट 5 में आपका इस्तकबाल है। इसमें हम एक्सरसाइज 10.4 के 1 से 8 सवालात हल करने की और समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मिसाल नंबर 14 से मिसाल नंबर 19 को हल करने की और समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल नंबर 14, चिकनी मिट्टी से एक मखरूद बनाया गया जिसकी बुलंदी 24 समर और कायदे का निस्कुतर 6 समर है। एक बच्चे ने इसको कुर्रवी शक्ल दी, तब कुर्रवी शक्ल का निस्कुतर मालूम कीजिए। मखरूद को यहाँ पे कुर्रे में तब्दील किया गया है जैसा कि शक्ल में बताया गया है। कुर्रे का निस्कुतर मालूम करना है। मखरूद का निस्कुतर 6 समर दिया गया है। उसी तरह से मखरूद की बुलंदी भी 24 समर दी गई है। मखरूद के हजम का ज़ाबिता 1/3 πr² h है, जिसमें r 6 समर और h बुलंदी 24 समर है। ये दोनों को दर्ज करने पर ज़ाबिते में 1/3 × π × 6 × 6 × 24 हासिल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कुर्रे के हजम का ज़ाबिता 4/3 πr³ है। शक्ल में दिया गया है कि मखरूद को तब्दील करके कुर्रा बनाया गया है, लिहाजा कुर्रे का जो हजम है वो मखरूद के हजम के मसावी होगा। कुर्रे के हजम का ज़ाबिता 4/3 πr³ है। मखरूद का हजम का हासिल करदा जो जवाब है वो 1/3 × π × 6 × 6 × 24 है। दोनों जानिब 3 कैंसिल हो जाते, पई कैंसिल हो जाता। 4 से 24 को तकसीम करने पर 6 हासिल होगा, लिहाजा r की तीसरी मसावी है 6 × 6 × 6। r की तीसरी मसावी है 6 की तीसरी। तीसरी को कैंसिल करने पर r मसावी है 6 समर हासिल होगा, जो दरअसल कुर्रे का निस्कुतर है। सवाल नंबर 15, एक खोखली निस्कुर्रई शय के अंदरूनी और बैरूनी सतह के खुतर भी तरतीब 6 समर और 10 समर है। इस शय को पिघलाकर 14 समर खुतर वाला ठोस हासिल किया गया है। इस्तेवाने की बुलंदी मालूम कीजिए। सवाल में निस्कुर्रई शय दी गई है जिसके अंदरूनी और बैरूनी सतह के खुतर 6 समर और 10 समर हैं, जिसको पिघलाकर एक इस्तेवाना नुमा शक्ल बनाई गई है, जिसका खुतर 14 समर दिया गया है, जबकि इसकी h बुलंदी मालूम करना है। खोखले निस्कुर्रे का बैरूनी खुतर कैपिटल R मसावी है d/2 यानी 10 दिया गया, यहाँ पे 10/2 5 समर हासिल होगा। और खोखले निस्कुर्रे का अंदरूनी निस्कुतर d/2 यानी 6/2 3 समर हासिल होगा, यानी कैपिटल R 5 समर है और स्मॉल r 3 समर है। खोखले निस्कुर्रे का हजम, बैरूनी हजम में से अंदरूनी हजम को निकालने पर खोखले निस्कुर्रे का हजम हासिल होगा। बैरूनी हजम जिसमें कैपिटल R निस्कुतर लिया गया है, जिसका ज़ाबिता 2/3 πr³ है। अंदरूनी हजम का ज़ाबिता 2/3 πr³ है, जिसमें 2/3 और π कामन लेने पर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R की तीसरी माइनस स्मॉल r की तीसरी बच जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल R की कीमत 5 समर है और स्मॉल r की कीमत 3 समर है। ज़ाबिते में दर्ज करने पर 2/3 π ब्रैकेट के अंदर 5 की क़ुव्वत 3 माइनस 3 की क़ुव्वत 3। 5 की क़ुव्वत 3 मसावी है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 जो 125 हासिल होगा। 3 की तीसरी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 हासिल होगा। 125 में से 27 को तफरीक करने पर 98 हासिल होगा और 2 से 98 को ज़रब देने पर 196/3 π मुकाब समर हासिल होगा। इस्तेवाने का खुतर 14 समर दिया गया है, तब इस्तेवाने का निस्कुतर खुतर का निस्फ होगा, यानी 14/2 7 समर होगा। फ़र्ज़ करो कि इस्तेवाने की बुलंदी h समर है। इस्तेवाने के हजम का ज़ाबिता πr² h है, जिसकी r की कीमत दर्ज करने पर 7 इस्तेवाने का हजम π × 7 × 7 × h हो जाएगा। 7 7 49 49 π h मुकाब समर हासिल होगा। ठोस इस्तेवाने का हजम मसावी है खोखले निस्कुर्रे का हजम। खोखले निस्कुर्रे का हजम हम मालूम कर चुके हैं 196/3 π।
और ठोस इस्तेवाने का हजम हम मालूम कर चुके हैं 49 पाई एच। दोनों जानिब पाई पाई कैंसिल करते हैं हम, h इज इक्वल टू 196/3 इंटू 49 हासिल होगा, जिसको मुख्तसर करने पर 49 को जो है 4 से ज़रब देने पर 196 हासिल होता है, लिहाजा 4/3 हासिल होगा, जिसको जो है 3 से 4 को तकसीम करने पर 1.33 समर हासिल होगा, जो दरअसल क्या है यहाँ पे इस्तेवाने की बुलंदी है। मिसाल नंबर 16, एक निस्कुरवी बर्तन माए से भरा हुआ है जिसका अंदरूनी निस्खुतर 15 समर है। इस माए को 5 समर खुतर और 6 समर बुलंदी वाले इस्तेवानी बोतलों में भरने के लिए कितने बोतलों की ज़रूरत होगी। एक निस्कुरवी बर्तन है जिसमें पानी मौजूद है, जिसके जो है अंदरूनी निस्खुतर 15 समर है। पानी भरने के लिए बोतलों का जो इबाद दिया गया है यहाँ पे 5 समर खुतर है और 6 समर बुलंदी है। ये बोतल जो है इस्तेवानी नुमा है, जैसा कि शक्ल में आपको बताया गया है। निस्कुर्रे का अंदरूनी निस्खुतर 15 समर दिया गया है। निस्कुर्रे का हजम का ज़ाबिता 2/3 πr³ है। निस्कुर्रवी बर्तन में भरे हुए माए का हजम 2/3 पाई और आर की कीमत 15 है, लिहाजा 15 ज़रब 15 ज़रब 15 हम लिखेंगे यहाँ पे। 3 से 15 को तकसीम करने पर 5 हासिल होगा, यानी 2 ज़रब 5 ज़रब 225 ज़रब देने पर 2250 पाई मुकाब समर हासिल होगा। इस्तेवाना नुमा बोतल की बुलंदी 6 समर है और इस्तेवाना नुमा बोतल का निस्खुतर खुतर का आधा होता है, यानी खुतर 5 समर दिया, लिहाजा इस्तेवाने नुमा बोतल का जो निस्खुतर है 5/2 समर हासिल होगा। इस्तेवाने नुमा बोतल का हजम पाई r² है, जिसमें r की कीमत 5/2 है और h की कीमत 6 दर्ज करने पर पाई 5/2 होल स्क्वायर इंटू 6 हासिल होगा। 5/2 होल स्क्वायर करने पर 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25/4 हासिल होगा और 4 से जो है 6 को तकसीम करने पर जो है यहाँ पे 2 दूनी 2 तिया 6 हासिल होगा। इसको मुख्तसर करने पर 37.5 पाई मुकाब समर हासिल होगा। माए को भरने के लिए दरकार बोतलों की तादाद मालूम करने के लिए निस्कुर्रवी बर्तन का हजम बटे इस्तेवाने नुमा एक बोतल का हजम। निस्कुर्रवी बर्तन का हजम हम हासिल कर चुके हैं 2250 पाई। इस्तेवाने नुमा एक बोतल का हजम 37.5 पाई है। दोनों जानिब यानी ऊपर और नीचे पाई पे कैंसिल करते हैं हम, तो 2250 बटे 37.5 हासिल होगा। आशार्या को जब निकालते हैं हम तो ऊपर एक ज़ीरो लगाते हैं, क्योंकि नीचे एक मुकाम आशार्या के बाद है, लिहाजा ये 22,500 होगा बटे 375 होगा। 22,500 को 375 से जब तकसीम करते हैं 60 हासिल होगा, जो दरअसल बोतलों की तादाद है। मिसाल नंबर 17, 6 समर खुतर वाले धाती कुर्रे को पिघलाकर 0.2 समर खुतर वाले तार में तब्दील किया गया है, तो बताइए कि तार का तूल क्या होगा। एक धाती कुर्रा है जिसका खुतर 6 समर है, इसको पिघलाकर एक तार में तब्दील किया गया है। अगर तार का खुतर 0.2 समर हो तब तार की लंबाई या तूल क्या होगा। धाती कुर्रे का खुतर d 6 समर सवाल में दिया गया है। धाती कुर्रे का निस्खुतर d/2 यानी 6/2 यानी 3 समर होगा। तार का खुतर 0.2 समर दिया गया है। तार का निस्खुतर 0.1 समर होगा, क्योंकि ये खुतर का आधा होता है। 0.2/2 0.1 समर होगा। फर्ज करो कि तार का तूल h समर है। चूंकि धाती कुर्रे को तार में तब्दील किया गया है, कुर्रे का हजम तार में इस्तेमाल की गई धात का हजम के बराबर होगा। यहाँ पे तार इस्तेवाने की शक्ल का होता है, लिहाजा यहाँ पे इस्तेवाने का हजम का ज़ाबिता हम लेंगे यहाँ पे πr² और कुर्रे के हजम का ज़ाबिता 4/3 πr³ है। आर की कदर इस्तेवाने में 0.1 की रखेंगे हम और कुर्रे के हजम में आर की कदर 3 रखेंगे। दोनों जानिब पाई पाई को कैंसिल करने पर 0.1 की दूसरी 0.01 h मसावी है 4/3, 3 की तीसरी यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हासिल होगा। 3 से 27 को तकसीम करने पर 9 हासिल होगा,
لہٰذا 4 ضرب 9 36 حاصل ہوگا۔ 0.01 H کی قدر جب ہم لیتے ہیں تو دوسری جانب بٹے کے نیچے آ جائے گا، لہٰذا یہ 4 × 9 بائی 0.01 کے برابر ہوگا۔ 4 9 36 بٹے 0.01۔ 0.01 سے اعشاریہ کو نکالنے کے لیے ہم 36 کے بازو کو اعشاریہ لگا کر 2 صفر لگائیں گے، کیونکہ نیچے اعشاریہ کے بعد 2 مقامات ہیں۔ اعشاریہ کینسل کرنے پر 3600 ثمر حاصل ہوگا۔ 3600 ثمر کو جب ہم میٹر میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو 100 سے تقسیم کرتے ہیں، جس سے 36 میٹرز حاصل ہوگا، جو دراصل تار کا طول ہے۔ مثال 18، 14 ثمر ضلع والے مکعب شکل والے سیسے سے 4 ثمر خطر والے کتنے کروی گیند تیار کیے جا سکتے ہیں؟ ایک مکعب دیا گیا ہے جس کا ضلع 44 ثمر ہے، جس کو پگھلا کر 4 ثمر خطر والے کروی گیندیں تیار کی گئی ہیں، تب ہمیں گیندوں کی تعداد معلوم کرنی ہے۔ دیا گیا ہے کہ شیشے کے مکعب کا ضلع 44 ثمر ہے، کروی گیند کا نصف قطر R مساوی ہے D/2، D ڈیامیٹر 4 ثمر دیا گیا ہے، 4/2 مساوی ہے 2 ثمر حاصل ہوگا۔ کروی گیند کا حجم 4/3 πr³ ہے، جس میں پائی 22/7 اور R 2 رکھنے پر 4/3 × 22/7 × 2 × 2 × 2 حاصل ہوگا۔ 4 سے 2 × 2 × 2 8 کو ضرب دینے پر 32/3 ضرب 22/7 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ سیسے کے مکعب کا حجم کا ضابطہ 1/3 ہے، 1 کی قدر 44 دی گئی ہے، جس کو رکھنے پر 44/3 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ سیسے کے مکعب کا حجم میں ہم سیسے کے مکعب کے حجم میں فرض کرتے ہیں کہ n کروی گیندیں بنائی گئی ہیں، لہذا کروی گیند کا حجم 32/3 × 22/7 انٹو n، جیسا کہ اوپر ضابطے میں ہے n رکھیں گے ہم۔ سیسے کے مکعب کا حجم کا جو حاصل ہے یہاں پہ 44⁵ جس کو رکھتے ہیں ہم، تو n کی قدر جب ہم لیتے ہیں تو 44⁵ 44 × 44 × 44 حاصل ہوگا۔ لیفٹ سائڈ پر ڈینامینیٹر میں 3 اور 7 ہے، یہ اوپر رائٹ سائڈ میں نیومینیٹر میں چلے جائیں گے، اور لیفٹ سائڈ جو نیومینیٹر میں ہے وہ رائٹ سائڈ ڈینامینیٹر میں چلے جائیں گے، لہذا 32 × 22 نیچے جائیں گا اور 3 × 7 اوپر جائیں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 44 4 × 11 ہے، لہذا اس کو ہم ضرب کی شکل میں لکھتے ہیں 4 × 11 × 4 × 11 × 4 × 11 × 3 × 7۔ 32 جیسا کہ ہم جانتے ہیں 4 چوک 16، 16 دونی 32۔ 22 کو ہم 2 ضرب 11 لکھتے ہیں تاکہ اوپر اور نیچے کے جو ارکان ہیں ان کو کٹ کرنے میں آسانی ہو، لہذا 4 4 اوپر 3 4 ہے، نیچے 4 ضرب 4 ضرب 2 ضرب 2 ہے، یہ کینسل ہو جاتے۔ اوپر 3 11 ہے، نیچے 1 11 ہے، لہذا 1 11 کٹ ہو جاتا، اوپر ہم 11 ضرب 11 ضرب 3 7 21 بچ جاتا ہے۔ 11 × 11 ضرب 21 کو ضرب دینے پر 2541 حاصل ہوگا، لہذا کروی گیندوں کی جو تیار کی جانے والی جو مقدار ہے یا کوانٹیٹی ہے وہ 2541 ہوگی۔ مثال 19، ایک امداد باہمی گروپ مستطیلی ٹھوس مکعب نما جس کے بعد 66 × 42 × 21 ہے، اس مکعب نما موم سے استوانہ نما موم بتیاں تیار کرتا ہے جس کے ابعاد قطر 4.2 ثمر اور بلندی 2.7 ثمر ہے، تب بتائیے کہ اس سے کتنے موم بتیاں تیار کی جا سکتی ہیں۔ یعنی ایک ٹھوس مستطیلی مکعب نما سے موم بتیاں تیار کرتا ہے ایک گروپ۔ ٹھوس مکعب نما کے ابعاد 66 × 42 × 21 سینٹی میٹر دیے گئے ہیں اور ایک موم بتی کا قطر 4.2 اور بلندی 2.8 ثمر ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے موم بتیاں اس سے تیار کی جا سکتی ہیں، جس کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم مکعب نما ٹھوس کا حجم معلوم کرتے ہیں LBH، جس میں L کی قیمت 66 سینٹی میٹر ہے، B کی قیمت 42 سینٹی میٹر ہے اور H کی قیمت
21 सेंटीमीटर है। तीनों को हम ज़ाब्ते में रखते हैं तो 66 इंटू 42 इंटू 21 मुकाब समर हासिल होगा। मोमबत्ती इस्तेवाने की शक्ल की है। मोमबत्ती का निस्खुतर यानी इस्तेवाने नुमा का निस्खुतर R = D/2, जैसा कि शक्ल में दिया गया है। D की कीमत 4.2 है, इसको 2 से तकसीम करने पर 2.1 समर हासिल होगा। और मोमबत्ती की बुलंदी H = 2.8 सेंटीमीटर दी गई है। मोमबत्ती का हजम दरअसल ये इस्तेवाना नुमा है, लिहाजा इसका जो हजम का ज़ाबिता है πr² है, जिसमें R की कदर 2.1 समर है, H की कीमत 2.8 समर है और पाई की कीमत 22/7 है, जिसको ज़ाब्ते में रखने पर 22/7 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1 ज़रब 2.8 हासिल होगा। यन इस्तेवाना नुमा मोमबत्तियों का हजम मुकाब नुमा ठोस के हजम के बराबर है, क्योंकि मुकाब नुमा से हम यन फर्ज करे थे कि मोमबत्तियाँ तैयार की जाएंगी। इस्तेवाना नुमा मोमबत्ती का हजम जो हासिल हुआ, इससे पहले 22/7 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1 ज़रब 2.8 ज़रब यन। मुकाब नुमा ठोस का हजम 66 इंटू 42 इंटू 21 है। यहाँ पे हम 2.1 को नीचे 10 लगाकर आशरा निकालते हैं, उसी तरह से 2.1 को नीचे 10 लगाकर आशरा निकालते हैं, उसी तरह से 2.8 को नीचे हम 10 लगाकर आशरा निकालने से 22/7 ज़रब 21/10 ज़रब 21/10 ज़रब 28/10 ज़रब यन मसावी है 66 इंटू 42 इंटू 21 हासिल होगा। लेफ़्ट साइड हम यन को लेते हैं और तमाम ख़दरों को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे तो जैसा कि पहले से यहाँ पे 66 इंटू 42 इंटू 21 है, तो लेफ़्ट साइड के जो डिनोमिनेटर्स के वो राइट साइड पे न्यूमिनेटर में जाएंगे और लेफ़्ट साइड में जो न्यूमिनेटर है वो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में जाएंगे, जिससे हमें n = 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 28 हासिल होगा। 22 से 66 को तकसीम करने पर 3 हासिल होगा और 21 से 42 को तकसीम करने पर 2 हासिल होगा और 21 जो है कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा 7 से हम 28 को तकसीम करने पर 4 हासिल होगा, लिहाजा ऊपर जो बच जाता है यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और नीचे 4 बच जाता है। 4 से हम 2 को कट करने पर और एक 2 से जो है 10 को कट करने पर 5 हासिल होगा, लिहाजा 3 इंटू 5 इंटू 100 हासिल होगा। 3 पंजे 15, 15 ज़रब 100 1500, लिहाजा जो है 1500 मोमबत्तियाँ तैयार की जा सकती हैं। एक्सरसाइज 10.4 सवाल नंबर 1, एक धाती कुर्रा जिसका निस्कुतर 4.2 समर है पिघलाकर 6 समर निस्कुतर वाले इस्तेवाने में ढाला गया है, तब इस्तेवाने की बुलंदी मालूम कीजिए। स्क्रीन पर शक्ल बताई गई है। धाती कुर्रे को इस्तेवाने में ढाला गया है। धाती कुर्रे का निस्कुतर 4.2 समर है, जबकि इस्तेवाने का निस्कुतर 6 समर है। कुर्रे का निस्कुतर R मसावी है 4.2 समर। कुर्रे के हजम का ज़ाबिता 4/3 πr³ है, जिसमें R की कीमत 4.2 रखने पर 4/3 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हासिल होगा। इस्तेवाने का निस्कुतर दिया गया है 6 समर। फर्ज करो कि इस्तेवाने की बुलंदी H समर है, तब इस्तेवाने का हजम का जो ज़ाबिता है πr² है, जिसमें R की कदर 6 दर्ज करने पर पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू H हासिल होगा। जैसा कि कुर्रे को इस्तेवाने में ढाला गया है, लिहाजा कुर्रे का हजम जो है इस्तेवाने के हजम के मसावी होगा। कुर्रे का हजम और इस्तेवाने का हजम जो है दी गई मसावत में दर्ज करने पर 4/3 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू H को हम लेफ्ट साइड लेने पर, बाकी के अरकान को राइट साइड लेने पर जो है H मसावी है 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 3 इंटू 6 इंटू 6 हासिल होगा। नीचे डिनोमिनेटर में 6 ज़रब 6 है, जिसमें से 2 से ऊपर के 4 को तकसीम करने पर 2 हासिल होगा, नीचे जो है 3 हासिल होगा। उसी तरह से और एक 6 में नीचे डिनोमिनेटर में से जो है 2 से तकसीम करने पर 3 हासिल होगा,
اور اوپر کا جو ہے 4 میں سے جو 2 آیا تھا وہ بھی کینسل ہو جائے گا۔ 3 3 3 سے جو ہے 3 4.2 کو تقسیم کرنے پر 1.4 ضرب 1.4 ضرب 1.4 حاصل ہوگا۔ یہ تینوں کو ضرب دینے پر 2.744 سمر حاصل ہوگا، جو دراصل استوانے کی بلندی ہے 2.744 سمر۔ سوال نمبر 2، 3 دھاتی کرے جن کی نصف اتر ترتیب وار 6 سمر 8 سمر اور 10 سمر ہیں پگھلا کر ایک بڑا کرہ بنایا گیا ہے، تب اس کا نصف اتر معلوم کیجیے۔ شکل میں بتایا گیا ہے کہ 3 چھوٹے نصف کروں کو جن کے جو ہے نصف اتر 6 سمر 8 سمر اور 10 سمر ہے پگھلا کر ایک بڑا کرہ بنایا گیا ہے، تب اس بڑے کرے کا نصف اتر معلوم کرنا ہے۔ پہلے کرے کا نصف اتر 6 سمر دیا گیا ہے، دوسرے کرے کا جو ہے نصف اتر 8 سمر دیا گیا ہے اور تیسرے کرے کا نصف اتر 10 سمر دیا گیا ہے۔ پہلے کرے کا حجم V1 = 4/3 پائی R1 کی تیسری، دوسرے کرے کا حجم V2 = 4/3 پائی R2 کی تیسری، تیسرے کرے کا حجم V3 = 4/3 پائی R کی تیسری۔ 3 کروں سے مل کر بنائے گئے کرے کا حجم V = 4/3 پائی R³۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 3 کروں کو ملا کر ایک کرہ بنایا گیا ہے، لہٰذا V = V1 + V2 + V3، یعنی بڑے کرے کا حجم 3 کروں کے حجموں کے مساوی ہوگا، جس کے اندر V1 V2 V3 کی قدریں درج کرنے پر 4/3 پائی R³ = 4/3 پائی R1³ + 4/3 پائی R2³ + 4/3 پائی R کی تیسری یعنی پائی R3³ حاصل ہوگا۔ دونوں جانب 4/3 پائی R کو کامن لیتے ہیں ہم، جس سے جو ہے 4/3 پائی بریکٹ میں R3 آئے گا، پھر = 4/3 پائی بریکٹ میں R1 کی تیسری جمع R2 کی تیسری جمع R3 کی تیسری حاصل ہوگا۔ دونوں جانب 4/3 پائی کو کینسل کرتے ہیں تو R3 + R1³ + R2³ + R3³ حاصل ہوگا۔ R1 کی قدر 6، R2 کی قدر 8 اور R3 کی قدر 10 درج کرنے پر 6 کی تیسری جمع 8 کی تیسری جمع 10 کی تیسری ہوگا۔ چونکہ یہاں پہ 6 میں 2 ضرب 3 ہے اور 8 میں 2 ضرب 4 ہے اور 10 میں 2 ضرب 5 ہے، لہٰذا ہم 2³ کامن لیتے ہیں تو 3³ + 4³ + 5³ اس کے اندر بریکٹ کے اندر بچ جائے گا۔ 3³ 27 ہوگا، 4³ 64 ہوگا، 5³ 125 ہوگا۔ یہ تینوں کو جمع کرنے پر 216 حاصل ہوگا۔ جب ہم 216 کے اجزائے ضربی نکالتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے 216 مساوی ہے 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 حاصل ہوگا، جو دراصل 2³ اور 3³ حاصل ہوگا۔ اس کو جو ہے ہم یہاں پہ درج کرتے ہیں 216 کے بجائے 2³ × 3³ درج کرتے ہیں، جس سے جو ہے 12 ضرب 12 ضرب 12 حاصل ہوگا، یعنی 2 2 4 4 3 12، لہٰذا R کی تیسری مساوی ہے 12 کی تیسری، تو R جو ہے 12 سمر ہوگا۔ سوال نمبر 3، کسی مقام پر 20 میٹر گہری 7 میٹر قطر والی باولی کھودی گئی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی مٹی کے ذریعے 22 میٹر اور 14 میٹر ابعاد والا ایک مستطیلی چبوترا بنایا گیا ہے، تب چبوترے کی بلندی معلوم کیجیے۔ شکل میں جیسا کہ بتایا گیا ہے باولی جو ہے استوانے کی شکل کی ہے اور مستطیلی چبوترا مکعب نما کے جیسا ہے۔ استوانہ نما باولی کی گہرائی دی گئی ہے کہ 20 میٹر ہے اور استوانہ نما باولی کا جو ہے نصف قطر 7/2 دیا گیا ہے، جس میں جو ہے قطر 7 دیا گیا ہے، لہٰذا نصف قطر 7/2 ہوگا۔ استوانہ نما باولی کا حجم کا ضابطہ پائی R² ہے، جس میں پائی کی قدر 22/7 ہے، R کی قدر 7/2 ہے۔ اس کو درج کرنے پر 22/7 ضرب 7/2 کی دوسری ضرب 20 حاصل ہوگا، 22/7 ضرب 7 کی دوسری 49 اور 2 کی دوسری 4 ضرب 20 حاصل ہوگا، جس کو مختصر کرنے پر یعنی 7 سے 49 کو تقسیم کرنے پر 7 حاصل ہوگا، 5 سے 20 کو تقسیم کرنے پر 5 حاصل ہوگا، لہٰذا 22 ضرب 7 ضرب 5 مکعب میٹر حاصل ہوگا۔ چبوترے کے ابعاد میں طول 22 میٹر دیا گیا ہے اور اس کا عرض 14 میٹر دیا گیا ہے۔ اس کی جو ہے بلندی یعنی ہچ معلوم کرنا ہے، جس کے لیے ضابطہ ہے چبوترے کا حجم کا ضابطہ یعنی مکعب نما کا حجم معلوم کرنے کا ضابطہ LBH ہے۔ دراصل یہ استوانہ نما باولی کے حجم کا مساوی ہوتا ہے۔
LBH کی قدر رکھنے پر 22 ضرب 14 ضرب H استوانہ نما بولی کے حجم کی قیمت 22 ضرب 7 ضرب 5 ہے۔ H کو لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں اور تمام ویلیوز کو رائٹ ہینڈ سائڈ لینے پر H مساوی ہے 22 ضرب 7 ضرب 5 بٹے 22 ضرب 14 حاصل ہوگا۔ 22 کینسل ہوتا ہے پہ 7 اور 14 کینسل ہو کے 7 1 7 7 دونی 14 5/2 حاصل ہوتا ہے۔ 5 کا آدھا جو ہے 2.5 میٹر حاصل ہوگا جو دراصل چبوترے کی بلندی ہے۔ سوال نمبر 4، 14 میٹر قطر والی 15 میٹر گہری باولی کھودی گئی ہے۔ حاصل کی گئی مٹی سے باولی کے اطراف 7 میٹر چوڑی جو ہے پشتہ بندی کی گئی ہے۔ پشتہ بندی کی بلندی معلوم کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں باولی جو ہے استوانوی شکل کی ہوتی ہے اور جو مٹی ڈالی گئی وہ جو ہے دراصل 2 دائروں کا اس کا جو قطر ہوتا ہے، جس کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ 2 دائروں کا جو ہے تفرق ہوتا ہے، جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، جس میں بڑا کیپٹل آر ہے اور اسمال جو ہے نصف قطر اسمال آر ہے۔ پشتہ بندی کا حجم دراصل جو ہے باولی کا حجم ہوتا ہے۔ پہلے باولی کا ہم جو ہے حجم معلوم کرتے ہیں جو استوانوی شکل کا ہے۔ نصف قطر آر D/2 ہے، D 14 دیا گیا ہے، 14/2 رکھنے پر یہاں پہ ہمیں 7 میٹر حاصل ہوگا۔ گہرائی جو ہے باولی کی دراصل بلندی ہے H = 15 میٹر دی گئی ہے۔ استوانے کے حجم کا ضابطہ πr² ہے، جس میں π کی قیمت 22/7 ہے، r کی قیمت 7 ہے اور H کی قیمت 15 ہے، جس کو درج کرنے پر 22/7 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 15 حاصل ہوگا۔ 7 کینسل ہونے پر 22 ضرب 7 ضرب 15 حاصل ہوگا، جس کو ضرب دینے پر 2310 مکعب میٹر حاصل ہوگا۔ پشتہ بندی میں جو ہے باولی کا نصف قطر یعنی اندرونی نصف قطر 7 میٹر ہے۔ بیرونی نصف قطر دراصل جو ہے اندرونی نصف قطر پلس چوڑائی دونوں کو ملا کر ہم جو ہے بیرونی قطر لیتے ہیں، جس میں اندرونی نصف قطر 7 ہے اور چوڑائی 7 ہے، لہذا 7 × 7 جو ہے 14 میٹر حاصل ہوگا۔ پشتہ بندی کا قاعدے کا رقبہ جیسا کہ شکل میں آپ دیکھ چکے ہیں، بیرونی دائرے کے رقبے میں سے اندرونی دائرے کا رقبہ یعنی باولی کا جو حصہ ہے اوپری حصہ اس کو مائنس کرنے پر ہمیں پشتہ بندی کا جو ہے قاعدے کا جو ہے رقبہ حاصل ہوگا۔ ہمیں بیرونی دائرے کے رقبے کے لیے ہم جو ہے π کی دوسری لیتے ہیں ضابطہ، اندرونی دائرے کے رقبے کے لیے πr کی دوسری لیتے ہیں۔ π کامن لینے پر R² - r² بریکٹ کے اندر بچ جاتا ہے۔ π کی قدر 22/7 اور R کی قیمت 14 اور r کی قیمت 7 رکھنے پر 22/7 انڈر بریکٹ 14² - 7² حاصل ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں A² - B² کا لیے ضابطہ A + B × A - B ہے، لہذا 14 کی دوسری - 7 کی دوسری کو ہم 14 × 7 14 - 7 کے ضرب کی شکل میں لکھیں گے۔ ہم 22/7 ضرب 14 × 7 21، 14 میں سے 7 گئے تو 7 کینسل ہوتا ہے، 22 ضرب 21 462 مربع میٹر حاصل ہوگا۔ پشتہ بندی کا جو حجم ہے دراصل قاعدے کا رقبہ ضرب بلندی ہے، تو پشتہ بندی کا حجم اس سے پہلے ہم معلوم کر چکے ہیں 2310 حاصل ہوا۔ قاعدے کا رقبہ جو ہے 462 ہے اور بلندی H ہے۔ H کو لیفٹ سائڈ لے کر باقی کے ویلیوز کو ہم رائٹ سائڈ لینے پر H = 2310 یعنی 2310/462 حاصل ہوگا۔ 462 سے جو ہے 2310 کو جو ہے تقسیم کرنے پر 5 میٹرز حاصل ہوگا، یعنی پشتہ بندی کی جو بلندی ہے وہ 5 میٹر ہوگی۔ سوال نمبر 5، خائم مدوری استوانہ نما برتن میں آئس کریم بھرا گیا ہے جس کا قطر 12 سمر اور بلندی 15 سمر ہے۔ اگر اس آئس کریم کو 12 سمر بلندی اور 6 سمر قطر والے مخروط میں بھرا گیا ہے جس کے اوپر نصف کروی شکل ہے، تب آئس کریم کے کتنے مخروط بھرے جا سکتے ہیں؟ شکل پر غور کیجئے، یعنی ایک استوانی برتن میں آئس کریم ہے۔ یہ آئس کریم کو جو ہے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے کون مخروط اور مخروط کے اوپر کا نصف کرہ اس میں جو ہے بھرنے کا ہے۔ یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے آئس کریم کے کون جو ہے بھرے جا سکتے ہیں۔ استوانے میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم نصف قطر R D/2 ہے یعنی ڈیامیٹر/2 ہے۔ ڈیامیٹر جیسا کہ 12 سمر دیا گیا ہے، لہذا 12 کا آدھا 6 سمر حاصل ہوگا۔ بلندی H 15 سمر دیا گیا ہے۔ استوانے کا حجم کا ضابطہ πr² ہے، جس میں π کی قیمت 22/7
اور آر کی قیمت 6 اور ایچ کی قیمت 15 ہے۔ اس کو ہم ضابطے میں درج کرنے پر 22/7 ضرب 6 ضرب 6 ضرب 15 حاصل ہوگا۔ اوپر کے ویلیوز جو ہے 22 ضرب 6 ضرب 6 ضرب 15 کو ضرب دینے پر 11,880 حاصل ہوگا، اور ڈینامینیٹر میں 7 ہے، لہٰذا 11,880/7 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ مخروط میں دیکھتے ہیں ہم، مخروط کا نصف قطر آر جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے، ڈیامیٹر 6 ہے، لہٰذا 6/2 3 ثمر جو ہے مخروط کا نصف قطر حاصل ہوگا، اور بلندی 12 ثمر دی گئی ہے۔ مخروط کے حجم کا جو ضابطہ ہے 1/3 پائی آر اسکوائر ایچ ہے، جس میں پائی کی قدر 22/7 ہے، آر کی قدر 3 ہے اور ایچ کی قدر 12 رکھنے پر درج کرنے پر یہ 1/3 × 22/7 × 3 × 3 × 12 حاصل ہوگا۔ 3 سے 3 کینسل ہوتا ہے، پہ نیچے 7 ہے، لہٰذا 22 ضرب 3 ضرب 12 ان کو ضرب دینے پر 792/7 جو ہے مکعب ثمر حاصل ہوگا، جو دراصل مخروط کا حجم ہے۔ جیسا کہ آئس کریم کا جو کون ہے مخروط ہے، اس کے اوپر نصف کرہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم نصف کرے کا جو ہے حجم معلوم کریں گے۔ مخروط کا نصف قطر اور جو ہے نصف کرے کا نصف قطر جو ہے برابر ہوتا ہے یہاں پہ، لہٰذا R = D/2 = 6/2 = 3 سینٹی میٹر، اور نصف کرے کی جو بلندی ہے وہ 12 ثمر ہے۔ نصف کرے کا حجم کا ضابطہ ہے 2/3 پائی آر کی تیسری۔ پائی کی قدر 22/7 ہے اور آر کی قدر 3 ہے، جس کو ضابطے میں درج کرنے پر 2/3 × 22/7 × 3 × 3 × 3 حاصل ہوگا۔ 3 کینسل ہوا تھا پہ 22 ضرب 2 44 ضرب 3 ضرب 3 9 44 × 9/7 دراصل جو ہے یہ دو ضرب دینے پر ہمیں 396/7 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ آئس کریم کا جو حجم ہے وہ مخروط کا حجم جمع نصف کرے کا حجم ہے۔ مخروط کا حجم 792/7 ہے، نصف کرے کا حجم جو ہے 396/7 ہے۔ دونوں کو جمع کرنے پر ہمیں 1188/7 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ n آئس کریم کا حجم مساوی ہے استوانے کا حجم، یعنی n کی قدر استوانے کا حجم بٹے آئس کریم کے حجم کے برابر ہوگی، لہٰذا n × 11 یعنی 1188/7 مساوی ہے 11,880/7۔ n کو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور جو ہے تمام ویلیوز کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر لینے پر n = 11,880/7 ضرب 1188، جیسا کہ جو ہے ساتھ ساتھ کینسل ہوا تھا پہ 1188 سے 11,880 کو تقسیم کرنے پر 10 حاصل ہوگا، لہٰذا یہاں پہ دی گئی استوانے میں جو آئس کریم موجود ہے اس کو ہم 10 آئس کریم کے مخروط میں بھر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، 3.5 ثمر 10 ثمر اور 5.5 ثمر ابعاد والے مکعب کی تیاری کے لیے 1.75 ثمر قطر اور 2 ملی میٹر موٹائی والے کتنے چاندی کے سکوں کو پگھلانے کی ضرورت ہوگی؟ جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، ایک 3.5 ضرب 10 ضرب 5.5 ثمر ابعاد والے مکعب کو تیار کرنے کے لیے کتنے چاندی کے سکے لگیں گے؟ ایک چاندی کے سکے کا جو قطر ہے وہ 1.75 ثمر ہے اور جو ہے اس کی موٹائی 2 ملی میٹر ہے۔ فرض کرو کہ چاندی کے سکوں کی تعداد n ہے۔ مکعب کے دیے گئے ابعاد L = 5.5 سینٹی میٹر، B = 10 سینٹی میٹر، H = 3.5 سینٹی میٹر، یعنی طول 5.5 ثمر ہے، عرض 10 ثمر ہے اور بلندی 3.5 ثمر ہے۔ مکعب کا حجم کا ضابطہ ہے L B H، جس میں L کی قدر B کی قدر H کی قدر رکھنے پر 5.5 × 10 × 3.5 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ سکہ استوانے کی طرح ہے، لہٰذا R = نصف قطر، اس کا قطر کا آدھا یعنی 1.75/2 سینٹی میٹر ہوگا۔ بلندی 2 ملی میٹر دی گئی ہے سوال میں۔ ملی میٹر کو جب ہم سینٹی میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو 10 سے تقسیم کرتے ہیں، لہٰذا یہ 2/10 ثمر ہوگا۔ استوانے کا حجم کا جو ضابطہ ہے پائی R² H ہے، جس میں
پی کی قدر 22/7 ہے، آر کی قدر 1.75/2 ہے اور ایچ کی قدر 2/10 ہے۔ ان خطروں کو استوانے کے حجم کے ضابطے میں رکھنے پر 22/7 ضرب 1.75/2 ضرب 1.75/2 ضرب 2/10 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ مکعب کا حجم دراصل جو ہے ین سکوں کا حجم ہے، یعنی ایک مکعب کو تیار کرنے کے لیے ین سکے ہم لیں گے، لہٰذا جو ہے مکعب کا جو حجم جو اس سے پہلے جب حاصل کر چکے ہیں ہم 5.5 × 10 × 3.5 اور سکوں کا جو حجم ہے یعنی ایک سکے کا جو حجم ہے وہ 22/7 × 1.75/2 × 1.75/2 × 2/10 اور ین کی جگہ جو ہے ایز اٹ از ہم رکھیں گے۔ 5.5 کو 10 سے ضرب دینے پر 55 حاصل ہوگا انٹو 3.5 از اکول ٹو ین انٹو 2 سے 22 کو تقسیم کرنے پر 11 حاصل ہوگا، 2 کینسل ہوا تھا یہاں پہ، لہٰذا 11 ضرب 0.25 ضرب 1.75 انٹو 1/10 حاصل ہوگا۔ ین کو لیفٹ ہینڈ سے لے کر باقی کی جو قدرے ہیں ان کو ہم جب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ین کی دوسری جانب 55 انٹو 3.5 ہے اور ین والے کے جو ہے ڈینامنیٹر میں 10 ہے، لہٰذا یہ نیومنیٹر میں اوپر چلے جائے گا، لہٰذا 55 انٹو 3.5 انٹو 10 حاصل ہوگا اور ڈینامنیٹر میں 11 ضرب 0.25 ضرب 1.75 حاصل ہوگا۔ 11 سے 55 کو تقسیم کرنے پر 5 حاصل ہوگا۔ 3.5 اور 0.25 کو اعشاریہ نکالنے کے لیے ہم 3.5 کے بعد جو ہے 0 لگاتے ہیں تاکہ یہ 350 ہو جائے اور 0.25 کا اعشاریہ نکالنے پر 25 حاصل ہوگا۔ 10 کے بعد 2 مقامات کے بعد اعشاریہ کے بعد دو مقامات لگاتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں پہ 1.75 یعنی 1 کے بعد اعشاریہ کے 2 مقامات ہیں، لہٰذا 10 کے بعد جو ہے اعشاریہ لگا کر 2 مقامات لگانے سے یہ 1000/175 ہوگا، یعنی تمام کو جو ہے مختصر کرنے پر 400 حاصل ہوگا۔ دراصل جو ہے مکعب کی تیاری میں 400 سکوں کی ضرورت ہوگی۔ سوال نمبر 7، ایک برتن مخروط کی پلٹی ہوئی شکل میں ہے، اس کی بلندی 8 سمر اور اس کے اوپری حصے کا نصف قطر 5 سمر ہے۔ برتن میں پانی مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، اس میں 0.5 سمر نصف قطر والا ٹھوس کروی یعنی ٹھوس کروی گولیاں ڈالنے پر موجودہ پانی کا 1/4 حصہ جھلک کر باہر گر جاتا ہے، تو بتائیے کہ برتن میں جملہ کتنی گولیاں ڈالی گئی ہیں۔ شکل کا مشاہدہ کیجئے، ایک برتن مخروط نما ہے جس کے اندر جو ہے پانی بھرا گیا ہے اور اس کی بلندی 8 سمر ہے اور اس کا نصف قطر جو ہے 5 سمر ہے۔ اس کے اندر چند گولیاں ڈالی گئی ہیں جس کا جو ہے نصف قطر 0.5 ہے جو کروی شکل کے ہے۔ ڈالنے پر برتن میں سے 1/4 جو حصے پانی ہے برتن کا وہ باہر جھلک کر آ جاتا ہے، تب یہ بتائیے کہ برتن میں جو ہے کتنے گولیاں ڈالے گئے۔ فرض کرو کہ ٹھوس کروی گولیوں کی تعداد ین ہے، ین گولیوں کا حجم مساوی ہے مخروطی برتن کا حجم کا 1/4 حصہ، یعنی چونکہ یہاں پہ 1/4 حصہ پانی جھلک گیا تھا یہاں پہ، لہٰذا گولیوں کا جو حجم ہے وہ مخروطی برتن کے حجم کا 1/4 ہوگا۔ گولی کا حجم، گولی دراصل کری کی شکل کی ہے، لہٰذا اس کا جو ضابطہ ہے گولی کے حجم کا یعنی کرے کے حجم کا ضابطہ 4/3 πr³ ہے، جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے۔ اس کا نصف قطر 0.5 سمر ہے، آر کے جگہ ہم 0.5 سمر درج کرنے پر 4/3 ضرب 22/7 ضرب 0.5 ضرب 0.5 ضرب 0.5 حاصل ہوگا۔ 0.5 ضرب 0.5 ضرب 0.5 کو ضرب دینے پر 0.125 حاصل ہوگا، لہٰذا گولی کا جو حجم ہے 4/3 ضرب 22/7 ضرب 0.125 حاصل ہوگا۔ ین گولیوں کا حجم یعنی کرے کا حجم ین انٹو 4/3 انٹو 22/7 انٹو 0.125 ہوگا۔ مخروط کا حجم کا جو ضابطہ ہے 1/3 πr²h، جس میں دیا گیا ہے کہ آر کی قیمت 5 سمر ہے اور ایچ کی قیمت 8 سمر ہے۔ ان کو ہم جب ضابطے میں درج کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے 1/3 انٹو 22/7 انٹو 5 انٹو 5 انٹو 8 حاصل ہوگا۔ مخروط کے حجم کا
1/4 हिस्सा, यानी 1/4 ज़रब मखरूत का हजम, 1/4 ज़रब 1/3 ज़रब 22/7 ज़रब 200, यानी 5 ज़रब 5 25, 25 हटे 200। n गोलियों का हजम जो है मखरूती बर्तन के हजम का 1/4 हिस्सा है। गोलियों का हजम और मखरूती बर्तन का हजम इसके अंदर दर्ज करने पर n × 4/3 × 22/7 × 0.125 इज इक्वल टू 1/4 × 1/3 × 22/7 × 200 हासिल होगा। जैसा कि दोनों जानिब 3 है, कैंसिल करते हैं हम, और 22/7 22/7 है, कैंसिल करते हैं, और राइट साइड पे 4 से जो है 200 को तकसीम करने पर 50 हासिल होगा। जब हम n को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो n × 0.5 इज इक्वल टू 50 हासिल होगा, यानी 0.125 को जब हम 4 से ज़रब देते हैं तो 0.5 हासिल होगा। n मसावी है 50/0.5 है। आशार्य को निकालने के लिए ऊपर हम सिफर का एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे 500 हो जाता है, 500/5 जो है 100 होगा। तो ठोस कुर्रवी गोलियों की जो तादाद है वो 100 होगी। सवाल नंबर 8, 28 समर खुतर वाले एक ठोस कुर्रवी शय को पिघलाकर 4 सही 2/3 समर खुतर और 3 समर बुलंदी वाले छोटे मखरूत में तब्दील किया गया है, तब बनने वाले मखरूतों की तादाद क्या होगी। छोटे मखरूत बनाए गए हैं जिनका जो है खुतर 4 सही 2/3 समर है और बुलंदी 3 समर है। तो यहाँ पे 28 समर खुतर वाले ठोस कुर्रवी शय को, यानी एक कुर्रे को पिघलाकर चंद जो है मखरूत बनाए गए हैं, तब हमें जो है मखरूत जो बने हैं उनकी तादाद मालूम करना है। शक्ल का बगौर मुतालिया कीजिए आप। मखरूत से जो है यानी कुर्रे से मखरूत को बनाया गया यहाँ पे। फ़र्ज़ करो कि छोटे मखरूतों की जो तादाद है वो n है, तो n छोटे मखरूतों का हजम कुर्रे का हजम है। तो सबसे पहले हम मखरूत का हजम मालूम करते हैं। मखरूत का निस्फ़ खुतर r मसावी है d/2, यानी d की कदर 4 से ही 2/3 दिया। इसको जो है मुख्तसर करने पर 3 चौक 12, 12 भी 2 14, 14/3/2, यानी 2 एकन 2 सत्ते 14, 7/3 समर हासिल होगा। बुलंदी जो है मखरूत की 3 समर दी गई है। मखरूत का हजम का जो ज़ाबिता है 1/3 πr²h, जिसमें r 7/3 सेंटीमीटर है और h 3 सेंटीमीटर है और पाई 22/7 है। इनको जो है ज़ाब्ते में दर्ज करने पर 1/3 × 22/7 × 7/3 × 7/3 × 3 हासिल होगा। 3 3 कैंसिल हुआ था, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हुआ था, जो बचे है वो 22 ज़रब 7 है और नीचे डिनोमिनेटर में 3 ज़रब 3 है। 22 को 7 से ज़रब देने पर 154 हासिल होगा और 3 को 3 से ज़रब देने पर 9 हासिल होगा। मखरूतों का हजम, यानी n मखरूतों का हजम का जो ज़ाबिता है n × 154/9, जो दरअसल जो है एक मखरूत के हजम को n से ज़रब देने पर हासिल होगा। कुर्रे में जब देखते हैं कि हम कुर्रे का जो है निस्फ़ खुतर r d/2 है, जैसा कि 28/2 14 समर है। कुर्रे का हजम 4/3 πr³ है, जिसमें r की कदर 14 रखने पर 4/3 × 22/7 × 14 × 14 × 14 हासिल होगा। 7 से 14 को कैंसिल करने पर 2 हासिल होगा, लिहाजा ऊपर 4 ज़रब 22 88 हो जाता, यहाँ पे 2 ज़रब 14 28 हो जाता और एक 14 बच के है, नीचे 3 एकन 3 हो जाता है। n मखरूतों का हजम दरअसल जो है कुर्रे का हजम है। n मखरूतों का हजम का जो है हम मालूम कर चुके हैं n × 154/9 और कुर्रे का हजम मालूम कर चुके हैं हम 88 × 28 × 14/3। n को एक जानिब लेकर बाकी के वैल्यूज़ को दूसरी जानिब लेने पर n इज़ इक्वल टू 88 × 28 × 14 × 9/154 × 3 हासिल होगा। 7 से हम 14 को तकसीम करें तो 2 हासिल होता है और 154 यानी 154 को 7 से तकसीम करें तो 22 हासिल होगा। 3 से 9 को तकसीम करने पर 3 हासिल होगा, 3 एकन 3 3 तिया 9, लिहाजा ऊपर न्यूमिनेटर में 88 × 28 × 2 × 3 हासिल होगा और डिनोमिनेटर में 22 × 1 हासिल होगा। मज़ीद 22 से जो है हम 88 को जो है जब तकसीम करते हैं तो 4 हासिल होता है, लिहाजा 4 ज़रब 28 ज़रब 2 ज़रब 3, ये तमाम को जो है ज़रब देने पर 672
حاصل ہوگا، لہٰذا ایک کرے سے جو جس کے بعد دیے گئے ہیں اس سے ہم اگر چھوٹے مخروطوں کو بنانے پر 672 مخروط حاصل ہوں گے۔